Okay, hi everyone. Assalamualaikum. Welcome to the last meeting of our quantitative research project. Now we are going to talk about how to make compare means research report. So the aim of compare means is to find the difference, okay, to differ, mencari perbedaan. Makanya the translation namanya uji T atau uji beda gitu. Jadi seberapa berbeda. Now, what you need to do first is to reopen or re-download your first task, tugas pertama quantitative research project. You will find this, right? So I took the sample ini dari Singgi dan Nabila. So we have point A, the title. You have worked on this a lot, and then let's fill out those who are still empty. Point B, research question. Remember that compare means or cross-sectional survey is to find the difference, is to compare something. So the research question will be how is the difference gitu bisa of Foreign Language Society sampai judul kalian di belakang gitu. Tapi kalau enggak, you may also use how different is ya Foreign Language Society between gitu ya. So you can use either how different is atau how is the difference gitu. Terus hipotesisnya ya berarti ada dua ya. So as an introduction, you will learn this more in statistics ya. So there are two types of hypothesis. Those are HO and HA. H0 or null hypothesis and HA itu alternate or alternative hypothesis. Nah, since it has the word null, hypothesis nol, makanya they use the word no. Jadi gini, there is no difference gitu ya between there is no difference about tuh nanti foreign language society bla 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 sampai belakang. Nah, kebalikannya alternative hypothesis itu lebih positif, makanya there is difference. Ya, jadi ada perbedaan gitu. There is difference about foreign language society between students and lecturers in English Department of WI gitu. Jadi gitu untuk penulisan hipotesis. Terus D, E, F itu udah you're bleeding with that. Sekarang we move to data collection. Data collection ini sudah ada guidance ya. So apa aja sih di data collection? Ya, you need to describe what you have done to collect the data. Misalnya, the instruments was atau were distributed by using online platform atau online questionnaire. Di copy paste ya, tiny URL-nya kayak gitu. Terus apa namanya? Kapan kalian distribute the data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kemudian berapa lama, a week kah, 2 weeks, a month, atau berapa lama. Kemudian, how you persuade your participants to fill out the questionnaire. Apakah dengan memberi voucher atau gimana gitu. Atau you simply texted them and ask for their availability by contact them via messengers gitu. Jadi seelaboratif mungkin ya di data collection. Terus in the data analysis ini you can type what I have explained in the video. Jadi misalnya first I downloaded the questionnaire result from online platform. Terus yang kedua, I did counting the mean by using Excel misalnya gitu. So I count the average. Yang ketiga, I did normality test gitu-gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk data indicators, nah ini yang di sini ini untuk yang single survey. Nah, untuk yang compare means dan correlational itu data indicatorsnya adalah data indikator untuk normality test dan data indikator untuk
uji bedanya, t-test namanya ya. Nah, ini I put them here like this, but in skripsi writing you need to give the source gitu. Jadi kalian boleh cross check di bukunya Widoyoko boleh, di buku Creswell boleh, or any quantitative research method books yang ada di stream Google Classroom, silahkan di cross check ya. Yang penting indikatornya kira-kira seperti ini. So untuk normality test itu, ini kebalik ya. So you can type gitu ya, tapi in English ya, nggak in bahasa. So for normality test gitu ya, the indicators will be if seek-to-tailed is more than 0.05, thus the data is normally distributed, kayak gitu. Sama kalau yang compare means atau uji beda gitu, for the t-test, the data indicators is if the t-test result is higher than t-table, thus hypothesis or null hypothesis is rejected and hypothesis alternative is accepted gitu. Nah, harapannya kan ini HA-nya diterima. Ini adalah hasil yang dianggap sesuai dengan research objektif kita gitu. Nah, sekarang kita cross check findings ya. Nah, di sini seek-to-tailed-nya 0,209. It means lebih dari 0,05. Ya udah, berarti dikasih keterangan di sini. Tuh. Since the seek-to-tailed in this research is 0.209, it is more than 0.05, thus the data is normally distributed ya, kayak gitu. Terus untuk yang sama ya, ini untuk student sama yang untuk teachers. Very good. Kalau yang untuk teachers ini juga normally distributed ya, di atas 0,05. Nah, untuk compare means ini kalian kan tadi ada R tabel gitu ya. Ada R tabel, ada R hitung gitu. Nah, kalian harus download dulu T tabel. Ini kan T hitung ya. T hitungnya di sini 3,705. Kemudian yang student 50,74 gitu. Nah, ini gimana nih ya downloadnya gitu. Nah, kalian harus cari T-tabel gitu. Nah, T-tabel itu bisa didapatkan di mana aja sih sebenarnya. So, tinggal di cross check. Nah, ini udah Sintan downloadin. Nah, cara bacanya gimana gitu. Ini ada DF ya. DF-nya. Nah, DF-nya itu kan 12. DF12. Nah, so let's check DF12. Nah, kalian kan pakai significance-nya kemarin 0,05 ya. Berarti kita cek. Ini kan 0,25 bukan ya. Kita pakai yang ini. Significance 0,05 yang margin of error-nya itu loh 0,05. Confidence level 95 gitu ya. So, kita berarti di kolom 3, terus ini 12. Tarik ke kanan, tek, berarti T-tabelnya itu 1,78. Nah, sekarang kita balik lagi ke indikator ya. Indikatornya apa tadi ya? Kalau T hitung lebih besar dari T-tabel, berarti HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Nah, T hitungnya berapa? T hitungnya yang teacher 3,705, yang student 50,748. T tabelnya berapa tadi? 1,782. Berarti T hitungnya lebih besar ya daripada T tabel gitu. Ya udah, berarti
kalian bisa men-screenshot tabel ini, kemudian bisa di copy paste di data indikator gitu. Nah, terus untuk keterangan di t-testnya berarti since the result is is higher than the table. Jadi ini T result kita kasih angkanya 3,705 and 50,748. Tuh, kan dua ya, are higher than T table-nya berapa tadi? 1,7289. Nah, thus ya HO is rejected and HA is accepted gitu ya. So, that's it. Selesai. Good luck.